नारे तकबीर, हमारी मांगे पूरे करो। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, हमारी मांगे पूरे करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ इंसाइडर देख रहे हैं आप और मैं आपका मेज़बान शान शाहिद एक नई कहानी लेकर आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। ज़िला अनंतनाग के तहसील लारनू का एक दूर दराज इलाका रेन अथड़ के नाम से जाना जाता है, जहां पे बिजली डिपार्टमेंट ने काम तो किया है मगर उस काम का फ़ायदा अभी भी यहां के गरीब आवाम को नहीं मिल रहा है। वही एक तरफा अगर लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अगर आप इस इलाके में आएंगे तो यहाँ के लोग अभी भी लालटेन जलाकर अपनी रातें गुजारते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है। वो ऑनलाइन क्लासेस अगर स्मार्टफोनों पे दिए जाते हैं, मगर मसला ये है कि जब इस इलाके में मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली नहीं है तो कैसे यहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें और कैसे हम इस इलाके की डेवलपमेंट को देखें। सर मे मोहम्मद इब्राहिम नाव आथड़ रोजान आथड़ डार मोहल्ला मन रोजान ये उनुक पतमे वरि ट्रांसफार्मर सह पोलन पे थोमुत खड़ा सर अन समझी तथा तमाश वुचन कि तमिक कम फायदे सर एक्चुअली तथ गो वरी लगित सर ईद सारी करान गाश वुचन लश गाशस आज तिंदगी बसर करान तथ लश गाशस पे मे समझी यह कुछ इंसाफा कर सर सारी लूख आज डिजिटल जमान खलक वत खबर कमन कमन अंदन अस ओनुक ट्रांसफार्मर मगर ये थोक लगित तो तथ तमाश योत वुचन वन सन रिक्वेस्ट ये सर अम बो ट्रांसफार्मर तथ पे 2.5 हथ चूल मुश्तमिल सर तमिक पावर 2.5 हथन चूलन अगर वन सह इथे पे रूद सह दज तो पत न हक तो न हक इसलिए सन गुजारिश ये अगर यह ट्रांसफार्मर तह चालू गया अ सर HT तोत तान अनित बाकी LT तह सोरे कह ओके सिर्फ कनेक्शन दिन तम खतर तरसान पतम वरी हेत वन तुम कुन सर यह रिक्वेस्ट यह सन कत गज ब्रोट तम वातन तो सोन मसल गोस हल गसन सर। मे नाव शाकिर अहमद कार रोजान डार महलस मज ये वरी गो ट्रांसफार्मस अनमित और सोरे तथ कर तथ कनेक्शन दिन बाकी प्रॉब्लम तथ तार तह सोरे कम्प्लीट पोल तह सोरे कम्प्लीट तथ प्रेत कह सिर्फ तथ कनेक्शन दिन फ्यूज तथ दिन तो चल पावर ना तुम वो पान कमन बालन तो बंगालन पे खड़ पावर तुम कपर कपर खोड़क मगर ओनुक तह जोड़ वह तथ सिर्फ कनेक्शन योत दिन तो मगर सह कनेक्शन दिवान तथ वन हत लट वोनक योर दोक पगह दिवान बे दान कल के फिक्री ना तरन क्या ट्रांसफार्मर 2.5 हथ चूल सो ट्रांसफार्म सह दज तथ ना फेज ना तुम अगर पान दिव तक नजर सह फेज सह फेज सिर्फ दजन तो दजन 5 मिनट बाद तथ फेज दिवान सह तो दड़न ना क्युत पावर सह फेज दड़ो तो पावर कपर वह अगर त्रे फेजन मज फेज दड़न मिसाल तथ कम लोड बाकी 2 फेज ना योर ना हिरम वुचन पावर अमे वजह यह डार महलस मज यह ट्रांसफार्मर सह थोक वो इथे कन लगित बिल्कुल फिट मगर तथ जरूरत यह कनेक्शन सह गया चालू। मे नाव मुजफर अहमद रथर बहुत गामुक रोजान वोल तो पावरस प्रॉब्लम पदमे वरी पे ट्रांसफार्मर नो त्रोमुत तो मगर सह तन पे चालू गसान क्या कर गुजारिश वारियान कर रिक्वेस्ट मतलब सोन मांग कर तो पूरे तो मगर ओर बूज नस वन काल पगह बे दह वन वो गो पगह तो मगर सन यह मांग बूज नस वन सन रिक्वेस्ट यी कि गई चालू प्रॉब्लम गई डार महलस मज त्रोक ट्रांसफार्मर अत गो तकरीबन वरी ट्रांसफार्म पतमे जमान त्रोमुत ये मज 2 हथ चूल अलाव तथ बराबर फीस दड़न कहें ये सोरे लन जुड़ी ट्रांसफार्मर खड़ी मगर कनेक्शन दिन खतर तरजन सारी यह लग भग चूल 2 हथ पिठी मगर अकिस ट्रांसफार्मस पे अन कह सह गल खराब अगर न ये कनेक्शन यी दिन कह यह गज गुजारिश तुन सन गुजारिश तुम ता वातना तुम तु हिम्मत अनव योत ता तुम करो मेहनत आयु ये दूर दराज गामस मज बसान अ ट्रांसफार्मस गोस कह दस्ती कनेक्शन गसन ताकि यह नेसब गाम कर आराम
اگر نہٕ تیٚلہِ چھُ تماشا یِتھَے کٔنٮ۪تھ وۄنۍ گژھاو أسۍ تہِ مگر یَتھ چھِ حالات تہِ تِتھی تہٕ اور گژھنَس سوٗنٛچان کِراے تہِ کٲنٛسہِ یُس زَن پَتہٕ گژھِ اَتھ ٹرٛانسفارم ژھانڈنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ چھِ گُزٲرِش اَسہِ کَرے تِمن تہِ گُزٲرِش یِمن اَتھ محکمَس تہِ مگر تِم تہِ چھِ وَنان تُہۍ گٔژھِو تُہۍ کٔرِو ڈی سی صٲبَس رجوٗع اَسہِ حظ گژھاو ڈی سی صٲبَس تہِ مگر موقعے آو نہٕ تہٕ حالات چھِنہٕ تِم کینٛہہ وۄنۍ چھِ تُہۍ کُن گُزٲرِش تُہۍ واتنٲیِو ڈی سی صٲبَس تام تاکہِ یہِ ٹرٛانسفارم گژھِ یَلہٕ تہٕ أسۍ کَرو آرام علاقے کا دورہ کیا کیسی مشکلاتوں کا سامنا لوگ کریں؟ سر مسئلہ یوں ہے کہ میں نے اس علاقے کا پچھلے کئی دنوں سے یہ کالز آئی اس علاقے سے کہ یہاں پہ بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں تو میں نے آج اس علاقے کا دورہ کیا تو میں نے دیکھے کہ یہاں کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان سے محروم ہیں یہاں کے لوگ یہاں غریب عوام ہے غریب لوگ ہیں یہاں سے دیکھو سر یہاں پہ ٹرانسفارمر پچھلے کئی سالوں سے 1 سال سے پڑا ہوا ہے صرف کنیکشن دینا پول ایچ ٹی لائنیں سب کچھ کمپلیٹ ہیں لائنز بھی وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں تار وغیرہ پہنچے فرسٹ کلاس اچھے سے پولز وغیرہ بھی پہنچے ہوئے ہیں لیکن ایک کنیکشن آج تک نہیں دیا گیا ہے بجلی ڈپارٹمنٹ سے ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بجلی ہی نہیں ہے تو یہاں کے بچے کیسے پڑھیں گے یہاں کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی دیکھو سر کیونکہ ایجوکیشن ضروری ہے بجلی جب نہیں ہے تو ایجوکیشن کا سسٹم کیسے بڑھے گا یہاں کی جو مطلب پروگریس ہے وہ کیسے بڑھے گی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی علاقے کی تو میری اتنی گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے ڈپارٹمنٹ سے اتنی گزارش ہے کہ جلد سے جلد ان غریب لوگوں کی طرف توجہ دی جائے ناظرین سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ ہے بجلی ڈپارٹمنٹ نے 1 سال سے یہاں پہ اگر ٹرانسفارمر کھڑا کر رکھا ہے مگر سوالیہ نشان یہ ہے کہ 1 سال سے یہاں کے لوگوں کو اس ٹرانسفارمر کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے وہی ڈی سی اننت ناگ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ جلد از جلد ان غریب علاقوں کی طرف توجہ دے راتر ہلال کے ساتھ شان شاہد نیوز انسائیڈر رے ناتھڑ تحصیل لارنو